+2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स राज्य में प्रथम चैप्टर अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर और विषय वस्तु ये चैप्टर थिबा मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करिया जहाँकि आपन बोर्ड एग्जाम पर इंपोर्टेंट तो वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु प्रथम चैप्टर 2 मार्किया क्वेश्चन एवं आपन यदि प्रथम थर पई चैनल को विजिट करचंती बाय चैनल को देखुचंती ताने चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं संग मान को शेयर करंतु तो चलंतु प्रथम क्वेश्चन कोन आसुची ने एक अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या गुडी को कोन एक अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या गुडी को कोन ऑप्शन आई केंद्रीय समस्या कोन ना कोन उत्पादन करा जीवा प्रथम पॉइंट द्वितीय पॉइंट कोन कहा पई उत्पादन करा जीवो तृतीय पॉइंट होची किपर उत्पादन करा जीवो चतुर्थ पॉइंट होची संबलर मितव्ययता ए होची चारोटी पॉइंट जहा कि अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 संस्थापक अर्थशास्त्र मानक मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु कोन संस्थापक अर्थशास्त्र मानक मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु कोन संस्थापक अर्थशास्त्र मानक मतरे संपद अर्थशास्त्र विषय वस्तु अटे संस्थापक अर्थशास्त्र मानक मतरे संपद अर्थशास्त्र विषय वस्तु अटे अन्य अर्थ कहिले भौतिक द्रव्य अर्थशास्त्र विषय वस्तु भौतिक द्रव्यटा कोन अर्थशास्त्र विषय वस्तु सामानक मतरे संपदर उपभोग उत्पादन विनिमय और बंटन अर्थशास्त्र विषय वस्तु ताने अर्थशास्त्र विषय वस्तु कोन ना संपदर उपभोग उत्पादन विनिमय और बंटन ये चारोटी होची कोन ना अर्थशास्त्र विषय वस्तु कांक मतरे ना संस्थापक अर्थशास्त्र मानक मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नव्य संस्थापक अर्थशास्त्र मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु कोन नव्य संस्थापक अर्थशास्त्र मानक मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु कोन ना नव्य संस्थापक मानक मतरे भौतिक कल्याण साधन अर्थशास्त्र विषय वस्तु कोन ना भौतिक कल्याण साधन अर्थशास्त्र विषय वस्तु सामानक मतरे अर्थशास्त्र मनुष्यर भौतिक कल्याण साधन अर्थनैतिक कार्यकलापर अध्ययन करिथाय ताको मतरे कोन ना अर्थशास्त्र मनुष्यर भौतिक कल्याण करिबा भौतिक माने कोन ना जो कल्याण बा जे उपभोग कले मनुष्य को देखा जाए ताको हम कोन कहबा ना भौतिक कल्याण साधनकारी अर्थनैतिक कार्यकलापर अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आधुनिक अर्थशास्त्र मानक मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु कोन आधुनिक अर्थशास्त्र मानक मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु कोन ना आधुनिक अर्थशास्त्र मानक मतरे भौतिक द्रव्य किंबा कल्याण अर्थशास्त्र विषय वस्तु नुहे संबल स्वल्पता और चयन अर्थशास्त्र विषय वस्तु अटे ना आधुनिक अर्थशास्त्र मानक मतरे किसे ना स्वल्पता संबल स्वल्पता आउ चयन अर्थशास्त्र विषय वस्तु सीमित संबल को व्यवहार करी असीम लाभांश पाइबा असीम लाभांश करिबा और जो चयन समस्या बुझी थाए ता अर्थशास्त्र प्रकृत अर्थ बोली आधुनिक अर्थशास्त्री माने मत दियंती। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अर्थशास्त्र प्रकृति कोन अर्थशास्त्र प्रकृति कोन प्रथम पॉइंट आसुची अर्थशास्त्र उभय कला और विज्ञान 2i अर्थशास्त्र उभय धनात्मक और नॉर्मेटिव विज्ञान आउ कोन एटा होची अनुसंधान और विश्लेषण विज्ञान मध्य होई थाई पारे तृतीय पॉइंट कोन ना अर्थशास्त्र उभय व्यष्टि और समष्टि अर्थनीति ए तीनटी होची अर्थशास्त्र प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अर्थशास्त्र परिसर कोन अर्थशास्त्र परिसर कोन प्रथम अर्थशास्त्र परिसर कहले एहा कार्य करिबार क्षमता को बुझाए कोन ना एहा कार्य करिबार क्षमता को बुझाए अन्य अर्थ कोन कहले कोन बुझेबो ना अर्थशास्त्र परिसर यार अध्ययन रो अंचल बा अध्ययन व्यापकता को बुझाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन धनात्मक विज्ञान कोन बा पॉजिटिव साइंस कोन जो विज्ञान कौन से विषय वस्तुर वास्तवधर्मी प्रकृति आलोचना करे ताकू धनात्मक विज्ञान कहा जाए यह संगठित होइनथिबा घटनावली मध्यरे थिबा कारण और प्रभाव संपर्क में
ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 8 ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଲେଖ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ସୀମାବଦ୍ଧତା ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସମ୍ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ନା କ'ଣ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସମ୍ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 9 ଏକ ନର୍ମାଟିଭ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଏକ ନର୍ମାଟିଭ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏକ ନର୍ମାଟିଭ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ ବି ଭଳି ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ନା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଏହି ନର୍ମାଟିଭ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ହିସାବ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଏହି ସମସ୍ୟା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନା ନର୍ମାଟିଭ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବ ମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 10 ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ରବର୍ଟସନଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଭଳି ଉପାଦାନ ଯଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମାବଳୀ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ନା କ'ଣ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମାବଳୀ ଏଥିରେ ଥାଏ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟୟନ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟତା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11 ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କଳା। ସେଟା ଥିଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ 11 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କଳା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମାର୍ଶାଲ ପିଗୁ କେନ୍ସ ମିଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ କଳା ବିଷୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେମାନେ ନା ମାର୍ଶାଲ ପିଗୁ କେନ୍ସ ମିଲ୍ ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ କଳା ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବା ମାନିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କଳା ହିସାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପତା ଚୟନଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏ କ'ଣ ନା ହିସାବ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅଛି ଆଉ ଚୟନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏହାକୁ ଆମେ କଳା ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେମାନେ ନା ରବର୍ଟସନ ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏହା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଧ୍ୟୟନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମାବଳୀ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟତା। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଚୟନ କରିପାରିବ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅଛି ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କଳା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆର୍ଥରେ କହିଦେଉଛି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।